ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଆମ ଯାହାଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ତଥା ଗ୍ରାମର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆମେ ଆଜି এই ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଗୁଡ଼େ ପାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ଯିଏ এই ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି এই ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ। ପିଲାମାନେ ଜୋରଦାର କରତାଳିରେ ସ୍ୱାଗତ କର ଆମ ଏହି ସଭାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ବାଗ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ଆସି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି କସ୍ତୁରୀ ବାଗ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଫଳତଳାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜୋରଦାର କରତାଳିରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ଆମର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଆଉ এই ବରେନ୍ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟିତ ସେଇ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରେନ୍ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହ ସ୍ୱାଗତ କର। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଫଳତଳା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜୋରଦାର ଚାଲିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ଆମ ଏହି ଲଙ୍କା କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଯୋଗ ବାଗ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହ ସ୍ୱାଗତ କର ଏବଂ କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଫଳତଳା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜୟ ମା ସାହେବ ଘର संजय सर महोदय पेआरसीसी लड़का क्लस्टर। परवर्ती सम्मानित अतिथि आमर सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोर्लार स्कूल परिचालना कमिटी सभापति श्रीयुक्त कुलर माझी महोदय को मैं अनुरोध करी से मंचासीन हेबे। महोदय को मैम को अनुरोध करी से आसी फलतला दे स्वागत करेंगे। परवर्ती सम्मानित अतिथि जे जड़े से कुमार माझी महोदय को अनुरोध करी से आसी मंचासीन हेबे। जोरदार करताली स्वागत करते। अर्बन महोदय को मैं अनुरोध करी से फलतला दे स्वागत करेंगे। परवर्ती पिलाने जोरदार करताली परवर्ती अतिथि जड़े समाजसेवी भाव कार्य करता निर्मल स्कूल प्रधान शिक्षक हरिकृष्ण बेहरा महोदय को मैं अनुरोध करी से मंचासीन हेबे। महोदय को अनुरोध करी से फलतला
स्वागत करेंगे। पिलाने जोरदार करताली तो स्वागत करो। तो विद्यालय प्रधान शिक्षक दुर्गा प्रसाद मोहन महोदय को मैं अनुरोध करेंगे से अभी मोहन जी मोहन करके से कलाकार भाई स्वागत करेंगे। पिलाने जोरदार करताली तो स्वागत करो। परवर्ती अतिथि आमर कानपुर विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त त्रिलोचन माझी महोदय को मैं अनुरोध करी से मंत्रासीन भावे आर्वन मैम महोदय को मैं अनुरोध करी से त्रिलोचन स्वागत करेंगे। पिलाने जोरदार करताली स्वागत करो। वर्तमान आम मंच समस्त अतिथि मंचासीन हो सारे आम परवर्ती पर्याय जहाँ द्वीप प्रजन ना आम ये पूजार्चना करवा गणेश भगवान को पूजार्चना करी आम यही उत्सव टाक आगे ना सर मान को अनुरोध करी से पूजार्चना करवा। आत्मज्योति प्रदीपाय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी मंचर सभापति कैलाश बाग महोदय को से परवर्ती मंच परिचालन करेंगे। धन्यवाद। आज आम संस्कृति आम खेलना अंतर्गत खोर्ला प्राथमिक विद्यालय वार्षिक उत्सव अवसर आम गमन उपस्थित थिबा सम्माननीय गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय लड़का क्लस्टर शिक्षाशी महोदय कामपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक माझी महोदय अनकापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक मेहर महोदय खिरमाल उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक बेहरा महोदय विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति श्रीयुक्त अक्रूर माझी महोदय एवं अवसर प्राप्त शिक्षक श्रीयुक्त कुमार माझी महोदय एवं विभिन्न विद्यालय आसीथिबा समस्त शिक्षक महोदय परिचालना कमिटी सभ्य सभ्य ग्रामवासी तथा कुनि कुनि छात्र छात्री को स्वागत शुभ अभिनंदन। आज हूँ आम विद्यालय वार्षिक उत्सव तथा आम खेलना आम संस्कृति यही अवसर में आम गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय को विनम्र अनुरोध करी से दुई पद आम मान उद्बोधन दे उत्साहित करवा है श्रीयुक्त मणिधर। आजिकार आम संस्कृति आम खेलना उत्सव सभापति यही विद्यालय प्रधान शिक्षक
कैलाश छोट भाई महोदय এই বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মাঝি মহোদয়, কামপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মাঝি মহোদয়, অঙ্কাপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোর ছোট ভাই দুর্গা, শিরমাল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বেহরা মহোদয়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মাঝি মহোদয়, এই লড়কা ট্রষ্টর ସବୁବେଳେ ଯିଏକି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ଲଡ଼କା କ୍ଲଷ୍ଟର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରର CRCC ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଯୋଗ ବାଗ ମହୋଦୟ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ ସମସ୍ତ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଏ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଭା ଯିଏକି ଆଗାମୀ କାଲିର ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମର ଲୋକାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ସେୟାରିଂ ମିଟିଂ ଅଛି, ମୋତେ ସଂଯୋଗ ଭାଇ କଲ୍ କଲେ ଯେ ଖୋର୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନା ତଥା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ମନାଉଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଦେଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଭଳି ଯେଭଳି ଏହି ଖୋର୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳଣା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏମାନେ ମନାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ, କାହିଁକି 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆମର ସୁମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଅପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଏଡ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବାଟିକା 5ରୁ 6 ବର୍ଷର ପିଲା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆଡମିସନ ନେବେ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ମନାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଦେ କହିବି, ପିଲାମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଶୁଣୁଛ? କିଏ ଗୋଟେ ହୁଏ କର ତ? ହଁ ଭଲ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ହଁ ତ କଲ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଯେ ସରଗ ନେଇଯେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଟିକେ କହ ଯେ ସକାଳ ପହର ସ୍କୁଲକେ ଯେନ୍ ଆସ ବାପା ମାଆକେ କିଏ କିଏ ନମସ୍କାର କର, ଟିକେ ହାତ ଟେକି କହ, ହାତ ଟେକ, ହାତ ଟେକ, ଗୋଟେ ବି ନେଇ କର ହେଲା। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ क्या बोलছ, क्या प्रार्थना करछ स्कूल रे? आगे दयामय विश्वविहारी करछ। हाँ सत कहवाकू क्या डरिबी, सत कही पछे मले मरिबी, मते एतिकी शिखाओ साई है, मोर धन जन लोड़ा नाई हुए। ठीक प्रार्थना भी ठीक जे
विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन विद्या गोटे एपरी जिनिस जे आमे विद्यारत्न को महाधन बोली कहू महाधन कहिबार कारण अछि जे विद्या गोटे एपरी जिनिस जे पानी रे भासे नहीं निआरे पड़े नहीं चोर ताकू चोरी करी नहीं पारे नहीं तेणु आमे विद्याधन को महाधन बोली कहूँ आउ बांटिले बढ़े विद्या बांटिले बढ़े गोटे क्लास रे जदि 50टा पिला बसिथिबे कोनोसी गुरुजी किंबा गुरुमा कोनोसी विषय पढ़ाती तार अर्थ विद्या को बांटती बांटती कि नहीं तो केते जण जानिल 50 जण जानिल 50 जण जानला परे सेही विद्या को जदि तमे आउ जदि 50 जण को बांटीबो बेले केते जण हैला तेणु विद्या बांटिले बढ़े तो सेति पाई ए पिला माने को कहिबी जे से माने नियमित विद्यालय को आसी अध्ययन करंतु आउ सेति पाई से माने सर्वदा चेष्टित रहंतु बहुत समय मो पाई कम तेणु मोर भाषण को मु संक्षेप रे रखुची आउ एतकी कही मोर वक्तव्य को मु शेष करूची जय हिंद जय भारत श्रेणी द्वितीय जे कि समेटिव असेसमेंट 1 रे प्रथम स्थान अधिकार करिसंती प्रियंका गुआल भूमि पंचम श्रेणी SA1 रे प्रथम श्रेणी अधिकार करिसंती भूमि सुता राउत चतुर्थ श्रेणी समेटिव 1 रे प्रथम स्थान अधिकार करिसंती आज खोर्ला प्राथमिक विद्यालय आयोजित होता आम संस्कृति आम प्रेरणा वार्षिक उत्सव अवसर में अध्यक्षता करुवा ए विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय एवं मंचासीन समस्त अतिथिवृंद सम्मुखे सेवा विभिन्न विद्यालय आसवा शिक्षक शिक्षयित्री वृंद गाँव भक्तुद्रा व्यक्ति SMC मेम्बर एवं मोर कुनी कुनी छात्र छात्री वार्षिक उत्सव गोटे विद्यालय दर्पण सदृश किंतु विभिन्न कारणवशतः आमे विद्यालय प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव नहीं करि पारबा तो जहाँ ए वर्ष प्रत्येक विद्यालय एनुअल डे हिसाब से हो आम संस्कृति आम खेलना हिसाब से हो गोटे कार्यक्रम सरकार प्राय बाध्य बाधकता कला भाया निर्देश देसन आज कार्यक्रम आज अनुष्ठित होइछे
ତ ମୁଁ କହିବି ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଯେ ନିମ୍ବକୁ ଚନ୍ଦନ କରୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଦାରୁ ନିମ୍ବକୁ ଚନ୍ଦନ କରୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଦାରୁ ପାପୀକୁ ପବିତ୍ର କରୁ ପାପୀକୁ ପବିତ୍ର କରୁ ତୁ ମହାମେରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ନିମ୍ବକୁ ଚନ୍ଦନ କରୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଦାରୁ ନିମ୍ବକୁ ଚନ୍ଦନ କରୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଦାରୁ ନିମ୍ବକୁ ଚନ୍ଦନ କରୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଦାରୁ ଆମେ ନିମ୍ବ ଗୋଟେ କାଠ କାଟିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଇ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଯଦି ଜମିରେ ପଡ଼ି ରହେ ସେଟା ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼େ। ସେଇ କାଠକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ସେଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତ ବା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ସେଇ ନିମ୍ବ ଦାରୁରୁ ନିର୍ମିତ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛୁ। ସେଭଳିଆ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମଣିଷ କଲା ଭଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମଣିଷ ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଟି ଘଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ତ ଖାଲି ଆମେ ଯାହା ଦଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଅତି କମରେ ସକାଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ନିଜେ ନ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ବାପା ମା ମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗାଇଡ୍ ନାଇଁ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେନି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରେ କହିବି ଯେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ 1 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେ ଅଧିକ ଯଦି ପଢ଼ି ପାରୁଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ नहीं पारुଛି ବୋଲି ବି 1 ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନାଗରିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ଯାହା ନ ହୋଇଛି ବାଳୁତ କାଳେ ତାହା କି ହୋଇବ ପାଚିଲା ବେଳେ। ତେଣୁ ଏହି ବୟସରୁ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ତ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଝୀ ମହୋଦୟ। ବିଓ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା କଥା,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କାଲି ଏକା ଆମେ ଅନକାପୁରରେ ବସିକି ସ୍ଥିର କଲୁ ସେ ଆଶିଷ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ହିଁ ପାଳନ କରାଗଲା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମାନେ ଛୁଟି ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହପାଜାଲେ ଆମେ କଲୁ ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ଖୋର୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1972 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ 50 ବର୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଖୋର୍ଲା ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1972 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 650 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1972 ମସିହାରୁ 2025 ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛୁ। ତାହା ସମୟ କ୍ରମେ ତାହା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବୁ। ଯାହା ହେଉ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଏବଂ 600ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନକାପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମେହେର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଥା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଏବଂ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। सम्मानीय सभापति महोदय, सम्मानीय सीआरसीसी महोदय, सम्मानीय कामपुर विद्यालय राष्ट्रीय प्रधान शिक्षक श्री माझी आज्ञा, सम्मानीय कथा जेहेतु 24 घंटा ये कार्यक्रमटी आरंभ होती आम जहाँ कि शिखिकी आम अन्य स्कूल जिते बेले कार्यक्रम करूँ किसी आम ये सुधरिकी जाकि आगे भल भाव में आशा करुँचे छात्र छात्री मैंने पाठ खाली शिक्षा श्रेणी रे जहाँ शिक्षा दि जाए ताहा पूर्णांग शिक्षा नुहे। तुम्हें मैंने जो खेल खेलुच माटी कंढे सबको लेकिन जो खेल खेलुच ताहा गोटे गोटे शिक्षा। प्रत्येक दिन तुम्हें जिते बेले बाटी तैयारी करुच केतेबेले कंढे तैयारी करुच केतेबेले धूली माटी रे खेलुच सेठिरु मध्य तुम शिक्षा ग्रहण करुच। तुम्हें छोट छोट पिला मानकु जिते बेले शिक्षक माने वर्तमान शिक्षा दे थांती आम गाँव प्रत्येक गाँव अभिभावक मैंने चाही थांती जे पिला माने तो खेलुछन ना हो केन पाठ पढ़ा होछि किंतु अभिभावक मैंने जानवर कथा जे सेने को प्रकृति पाठ पढ़ा होछि पिला माने खेलुतिले भी पाठ पढ़ा होछि किंतु एठी जदि अभिभावक मैंने जदि अनेक संख्या जदि जोग दे थांते ताहले से माने बुझी पारंते जे वार्षिक उत्सव गोटे कोण से माने प्रत्येक वर्ष जो गोटे शिक्षा वर्ष रे जहाँ जहाँ शिक्षा करिथांती ता एठी सुनिथिले से माने जानते जे प्रकृति रे से माने खेलुथिले मध्य शिक्षा ग्रहण करिसंती बोली से माने जानि पारथांती। अन्य स्कूल रो प्रत्येक स्कूल जेते स्कूल भी आइसंती जेते बेले वार्षिक उत्सव हेबो मो मतरे प्रत्येक अभिभावक को डाकिबा कथा जे से माने जानते जे शिक्षा किपरि भाव में दि जाउछि से बुझी पारते हेले यही छोट छोट जो माटी पिंडुला कंचा माटी सदृश जो छात्र छात्री मान को जो भाव में शिक्षा दि जाउछि से शिक्षा को से माने ठीक हिसाब से उपलब्धि कर पारते। तेणु प्रत्येक कमिटी समस्त प्रधान शिक्षक को अनुरोध करी सम्मुखें उपस्थित विभिन्न विद्यालय आसीथिबा शिक्षक एवं शिक्षयित्री बंधु एवं बांधवी माने एवं आज जो सम्मुखें बसी मोर अति आपणार कुनी कुनी छात्र छात्री मोर पूर्वर अनेक वक्ता विभिन्न विषय आलोचना करछंती बहुत किसी कहवार नहीं जदि जड़े कहछि मृग नाभि में सुगंधी तुंडे है घासगंधी दुनिया सब जंधा समझी नहीं सारा। मृग
তার পাখে থিসি ভিতরে থিসি হেলে মোর জিনিস ভিতরে কেন আছে সে জানি নি পারে এমতা গোটে আমার এই ছাত্রছাত্রী ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଯେଉଁ କଳା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ହଉ ସ୍କୁଲରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ନିଜର କଳାକୁ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜର ଖେଳଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ସେଇମାନେ ଆଣିକରି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଇଟା ହେବ ସରକାରଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟତା ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଳାଟା ବିଭିନ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଠ ନାହିଁ ପାଠ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାହା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ଘାସ କାଟିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଘାସ କାଟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଗାଈ ଜଗିବ 50-60 ବର୍ଷ ଗାଈ ଜଗିବ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ କାହିଁକି ଚାକିରି ବଳରେ ଅନେକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କେବଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାଟା ନିହିତ ରହିଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେନ୍ତାକି ଦୁର୍ଗା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖେଳୁଛୁ ଆଜି ଖେଳ ଖେଳିକରି କେତେ ସେମାନେ ଉପର କରିଛନ୍ତି ତୁମ ଭଳିଆ ପିଲା ତୁମ ଭଳିଆ ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ନାଁ କମଉଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ନିଜର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ତୁମର ଭଳିଆ ଛାତ୍ର ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ତୁମ ଭଳିଆ ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ମା ଗର୍ଭରେ ହେଇନଥିଲେ ଏମିତି ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇମାନେ ଆଜି ଆସିକରି ଦେଶର ସୁନାଗରିକ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଜାଣିବା ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଅଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ କଣ ନ ହୁଏ ତୁ ଯୋଉ ଚାहे ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ ଖାଡୁ ଯେନ୍ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ପାହାଡକେ ଆଜି ମଣିଷ ଜମିର ସମତଳ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛି ଆଜିର ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଜାଗାରେ ପାଦରେ ଆସିଛି ଆଜିର ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛି କେବଳ ତୁମ ଭଳିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୁମ ଭଳିଆ ଶିଶୁ ତୁମ ଭଳିଆ ପିଲା ଆଜି ସେମାନେ ଏକାବେଳେ ବଢେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛେ ତୁମ ଭଳିଆ ଦିନେ ଥିଲୁ ତୁମ ଭଳିଆ ମାଟି ଖେଳୁଥିଲୁ ତୁମ ଭଳିଆ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆଜି ଆସିକରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇପାରୁଛେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ କଣ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକ ହଉଛି ଗୋଟେ ପେଶା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକର କାମ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ଗଠନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷକତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆଜି ଦୁନିଆ ଆଜି ସମାଜ ଆଜି କାହାକୁ ଭୁକ୍ଷ କରିବା ନୁହେଁ ଗାଁ କହିବେ ଲୋକ କହିବେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିକି ବସୁଛି ସେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବୁ সেটা তুমি জানিব আর কিଏ ଜାଣିଛ ବାହାନ କହିଦେବେ ସେଟାକୁ ଭୋଗ୍ୟ ନ କରି ଯଦି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରି ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନାଗରେ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ସମାପନ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଧନ୍ୟବାଦ ବେହେରା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯିଏକି ଖୋର୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜନ୍ମରୁ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ସମୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଣାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଏ ଗ୍ରାମର ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ 1972ରୁ 2025 ମସିହା ମୁଁ ତ ଆସିବାର ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେଠି କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ତଥାପି ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଅବସର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଏ ଗାଁ ସହିତ ଏ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆଜି
उपस्थित थिबा खोरला प्राथमिक विद्यालय आम संस्कृति आम खेलना वार्षिक उत्सव रे मंचासीन थिबा आजिकार सभापति महोदय मुख्य अतिथि महोदय तत्संगे यही क्लस्टर सीआरसीसी महोदय आउ कामपुर प्रधान शिक्षक त्रिलोचन बाबू अनकापुर प्रधान शिक्षक मेहर बाबू खीरमाल प्रधान शिक्षक आमर बेहरा आज्ञा तत्संगे यही क्लस्टर आसीथिबा शिक्षक शिक्षयित्री वृंद तत्संगे यही ग्रामर ज्ञानी मानी बुद्धिजीवी तथा अभिभावक वृंद एवं आमर प्राथमिक विद्यालय अध्ययन करथिबा छोट छोट कुनी छात्र छात्री वृंद आज यही उत्सव रे आमर बंधु माने वा शिक्षक जेन माने कि मंचासीन थिले समस्ते मत रखिनेले ना मते आउ सही बाबद रे पदे पदे कहबी आमर सभापति कहूथिले जे एई गाँर पूर्व कथा होछि सेतकी बेल के 72 मसीहारे स्कूल रे कहीं भी शिक्षा बाबद कि स्कूल की विद्यालय हवा बोली कहे जानी नथिले कि सरकार को दृष्टिगोचर नथिला किंतु आस्ते आस्ते आम ए आदिवासी बहुल ग्राम रे सरकार 72 मसीहारे शिक्षक नियुक्ति कले जो शिक्षक से होछंती सारथी दास तांकर गाँव छे टुकुला से प्रथमे आसले आम घर के सेतकी बेल के मोर बापा मेंबर रही आउ तुमर गाँव जड़े मुई शिक्षक हिसाब रे आसीछे मते घर के दरकार इने रही करी मुई एई मोर शिक्षा देवी हेले सेतकी बेल के समस्ते जानसन जे ई भरी घर दुआर जगह फागा किसी नथिला रोड रास्ता घाट बहुत असुविधा थिला समस्ते बुढ़ा माने गोटे गोटे एटा कणा कि फाड़ी सेने संध्या हेले जोए दलाबाटा जोएरु आलू पाइबाटा आरु हेने ताकर दुख सुख परिवार चलाव सेंता आमर गोटे जगह थिला आमर बाबा मेंबर थिले से अनुसार आमर घरे एका 1 वर्ष से छात्र छात्री कहीं सेतकी बेल के ना मात्र के कहीं भी दृष्टि रखुन घाट असुविधा थिला सेतकी बेल के आम आदिवासी घाट तेणुक उत्तर उत्तर आस्ते आस्ते गाँ लोग मिसिकरी यही जगार गोटे झाटी माटी गोटे कोठरी चाल छपर घर गोटे तैयारी कर चाल खबर रे दीर्घ दिन अतिबाहित करनेले तापरे परे एटा 84 ना 85 मसीहारे यही विद्यालय एटा भांगीगलानी सही स्थान रे 2टी विशिष्ट कोठरी तैयारी सेतके बेल के पिला संख्या भी आमर 50 रु कम थिले गाँटा जेहेतु छोट तार परे परे ए बिल्डिंग घर द्वार आसला तापरे आमर इनु आमर सभापति कैलाश बाबू कहले 650 छात्र छात्री इनु विदाय लेलेनी शिक्षक माने भी सेतकी बेल तो जड़े जड़े दिया तापरे सरकार दृष्टि कले पिला संख्या अनुसार 2टी शिक्षक देले तापरे एई जो शिक्षक मैंने आसीथिले हेले भी जहाँ तांकर कर्तव्य पालन करिगला तापरे वर्तमान एई
आपण मैंने देखुछन यही लेवल के आसी जाइए हेले भी मु आपण मान को तथा यही विद्यालय शिक्षक मानू कहबी जे सरकार जेहेतु पितृमंच मातृमंच अच्छे पितृमंच मातृमंच ए जेन सभा चली जेन सभा गुड़ाक हेसी सरकार देखला क्या लगी ये दुईटा मंच रखी से मंच उपरे आपण माने टिके संपूर्ण ध्यान देवर कथा कहीं ना आम तो जानूछु आम गोटे तो मनीष तैयारी करुछु हेले से मातृमंच एवं पितृमंच की उन्नति परिलक्षित करुचे छात्र छात्री बृंद टिके शुण एटा हमर बेहरा आगे आउ मेहर बाबू कही बोले ना छोट छुआ होचे काना आमे जहा करमु आमर ठानु से माने अनुकरण करसन से अनुकरण करी से माने शिक्षण से माने आमे जदि बड़ लोग के बापा माँ किंबा शिक्षक जेन जनता करुथिबा ताके अनुकरण करी से माने काम में लगा छोट छुआ होचे अनुकरण तमे आउ सेथे लागी एमान के सामना रे तो सब शिक्षक असंती सामना रे तांकर सामना रे वो अभ्यास बा कथाबार्ता के अन्यान्य कहवा कथा नुहे मो पक्षरे तापरे आज छात्र छात्री होछंती ए माने शिशु जेंता के कहूले आम आज्ञा जड़े आम त्रिलोचन जे माटी पिंडुला के आम जनता गढ़मु सेंता तैयारी खाली शिक्षक अभिभावक छात्र तीन जन के लेकर आम जदि नागरिक सुनागरिक तैयारी करबो ताले समस्ते चेष्टा करबो जेंता के कहूले डॉक्टर अंबेडकर काने कहूले तमे शिक्षित हुआ संगठित करो संघर्ष करो शिक्षित हुआ संगठित करो संघर्ष करो जे कौन सी कथा भी शासन करे कृष्ण मिले नहीं तेणु करी समस्ते चेष्टा करबा कथा आउ भविष्य के आगे नेबा कथा आउ काना कहबे तापर समय तो अच्छे आज्ञा अनुसार विपद कहबे तेणु करी मोर वक्तव्य एटी शेष करी बहुत बहुत धन्यवाद माझी आज्ञा आपणकर सुचिंतित परामर्श बहुत उच्च कोटिर थिला तथा आपणकर अभिज्ञता वर्णना कले विशेष विशेष धन्यवाद आमर परम सौभाग्य कथा जे वर्तमान आम लड़का ग्राम पंचायत सरपंच महोदया उपस्थित होती समस्ते करताले दे तांको टिके स्वागत करिबा मो अनुरोध करेबी सरपंच महोदय को से आसी आज सम्मानित अतिथि आसन रे अलंकृत करबा हेबे एवं ए विद्यालय ए सभार शोभा को वर्धन करेंगे मु कचरी बात अनुरोध करेबी सरपंच महोदय को फूलतोड़ा दे स्वागत करबा हेबे धन्यवाद आज बोधे अंतर्जातीय महिला दिवस आज पालन करा जाउछि तो सबुआरे कार्यक्रम चली कार्य व्यस्तता मध्य आम अनुरोध को रक्षा करी आज आम विद्यालय मान बढ़ाइबा को उपस्थित थे तो प्रथम मैडम को धन्यवाद देवी ए कार्यक्रम टी प्रकृत मेहर आज्ञा जहाँ कहते 24 घंटा मध्य आयोजन है मु तो भावी नी
ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ହିଁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିଆରସିସି ମହୋଦୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା। 24 ଘଣ୍ଟା ତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବା ବୋଲି ମତେ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ମିଶିକି 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ରହିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରିଦେଲୁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ତ ସେ ସିଆରସିସି ମହୋଦୟ ଯିଏକି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଆବାହକ ତଥା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ତ ସିଆରସିସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସମୟ ଧାରଣା ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ। थैंक यू। आजिकार वार्षिक उत्सव आम संस्कृति आम खेलना प्रोग्राम रे उपस्थित खोरला प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक लागैया, उपस्थित खिरमाल उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक तथा गुरु हरिकृष्ण बेहरा सर, उपस्थित अनकापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक दुर्गा मिहिर सर, कामपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त माझी सर, उपस्थित लड़का ग्राम पंचायत सरपंच महोदया श्रीमती पटेल महोदया, उपस्थित एक ग्राम भद्र व्यक्ति तथा आमर रिटायरमेंट टीचर श्रीयुक्त कुमार माझी सर, आम लड़का क्लस्टर विभिन्न विद्यालय आसवा एफएलएन टीचर एवं प्रधान शिक्षक तथा मो गहन उपस्थित खोरला कमिटी सभ्य सभ्य एवं भद्र व्यक्ति, परिशेष उपस्थित कुनी कुनी छात्र छात्री ए विद्यालय समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन। एनुअल फंक्शन बा वार्षिक जो उत्सव अच्छी आम संस्कृति आम खेलना समस्त को मो स्वागत जनाऊँगी। वक्तव्य देवा पूर्व मु विशेष धन्यवाद देवी श्रीयुक्त कैलाश बाग प्रधान शिक्षक सर को कि से विवरणी रे जहाँ कथित कहले जे कथित भाषा रे कहले कि 1972 रे विद्यालय प्रतिष्ठित होता माझी आज्ञा भी कहते और दीर्घ 53 वर्ष हो गला ना। विशेष गर्व लगुचे खुशी लगुचे कि मोर पीरियड भीतर भी 5 वर्ष भीतर भी अनुभव कर कि इने वार्षिक उत्सव नहीं हेती एनुअल फंक्शन नहीं 53 वर्ष भीतर इरा फास्ट हेतिबा बार लगुचे। तो विशेष विशेष धन्यवाद श्रीयुक्त प्रधान शिक्षक एवं असिस्टेंट टीचर आदित्य पति सर को मैं धन्यवाद देवी कि अल्प समय मध्य काली मीटिंग थिला समस्त हिराइया मानकर मीटिंग थिला अति अल्प समय मध्य आम गोटे डिसीजन नहीं गलो कि 15 तारीख भितर एनुअल फंक्शन सब सरकार अच्छे आम संस्कृति आम खेलना को नहीं आया कहले आपण जदि कहिबे आमे आसंता काली ऑर्गेनाइज करिबा जेहेतु गवर्नमेंट विभिन्न कार्यक्रम चली मो भी हाँ कहली संपूर्ण सहयोग कली। राति सारा काली शनिवार भी थिला शुक्रवार थिला आज शनिवार मार्केटिंग करिया पे किछि होने आमे दुई भाई लागि पड़िलु राति 9 बजे पर्यंत आउ समस्त कार्य को आज आपण सामने रे उपस्थित कराउछु। तो जहा हो वार्षिक उत्सव गोटे एपरि उत्सव आपण माने जानि छथि ना व्यवसाय कहते कि विवरणी गोटे रिपोर्टिंग गोटे थाए जे कोनोसी अनुष्ठान हो जदि वार्षिक जदि उत्सव पालन करा जाए तार गोटे रिपोर्टिंग थाए जदि विद्यालय होला बेले से वर्ष दे से विद्यालय कोन कोन उन्नति करछि केउ पिला केउ पाठ को गले केमती से माने उन्नति करके जेंति कि विद्यालय विभिन्न परीक्षा दउछंती मॉडल स्कूल रे दउछंती नवोदय दउछंती विभिन्न कार्यक्रम स्पोर्ट्स अछि तापरे सुरभि अछि विभिन्न केते कृतित्व हासिल करछंती तार गोटे विवरणी पढ़ा जाय केउ पिला केते मार्क करछंती ए विद्यालय रो केउ पिला कोन सब कृतित्व हासिल करछंती छात्र छात्री कोन सब आम विद्यालय पई करि जाइछंती तापरे टीचर मानकर कोन कृतित्व रहुछि तथा ग्रामवासी अवदान कोन सब रहुछि विद्यालय प्रति सहयोग सहानुभूति कोन रहुछि सब पढ़िबा कथा। मो भाबुतिली कि रिपोर्टिंग हेतिबो बोली भाबितिली हेइ न पारला तथापि आमे कथा कथा रे जानि पाछुछु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି କି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମ ଖେଳଣା ଆଗ ପ୍ଲେନଲି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବା ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆମ ଖେଳଣା ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଲାଇଟଲି ନେବା ନାହିଁ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତି କଲଚର ସହିତ ଟଏର ରିଲେସନ ରହୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କରି ଟଏକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଖେଳଣାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖେଳଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ଜାଣିବା ଆମେ, ଯେମିତିକି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବେ କହିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ରଖାଗଲା, କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଟଏ ତିଆରି କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳଣା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସେ ପିଲା ଆପେ ଆପେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଜାତିଗତ ବୃତ୍ତିଗତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେତେ କୁମ୍ଭାର ଥିବେ ମାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଗଠନ କରିବେ। ତ ସେ ଜାତିର ପିଲା ଯଦି ଆସିଲେ ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଯେକୌଣସି ଏବେ ଗଣ୍ଡା ଜାତିର ଥିବେ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେ ଟାଇପର ସେ ଟିଏଲଏମ କରିବ। ମେହେର ଜାତି ତନ୍ତୀ ଜାତିର ଲୋକ ଯେମିତି କେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ କରିବେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି, ଟୟ ରିଲେଟେଡ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ବି ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭାରତରେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲେ ଛେରା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ହେ। ଯେନ୍ ଗାଁରେ ହଲିଆ ତୁଲିଆ ହେଇଥିବ ବେଲେ ଏକ ବରଷ ସରିଲା ବେଲେ ସେଟା ସତେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଛେରା ଦିନେ ତାଙ୍କର ମହାଜନ ଘରକେ ଯିବେ, ଏ ବର୍ଷ ତମର କାମ କରି ସାରିଲି ମୋର ଛୁଟି ହେଲା ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ, ହଲିଆ ତୁଲିଆ ଗାଁ ମହାଜନ ପାଖେ ହେନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେଟା ଗଲା ନା। ଏବେ କାଣା କେ ଧରିଛ ସେ ଜାନୁଆରୀ 1 କେ ଧରୁଛ, ଯେନ୍ଟା କି ଆମର କଲଚର ନାଇଁ ସେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟୟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକରି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳଣା ଢଗଢମାଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଶିକ୍ଷା ଯେନ୍ଟା ଆମର ଏଜୁକେଟିଭ ହେଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଇପାରିବ, ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଗ ବାଗ ମହୋଦୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଟପରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାଲି ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ଆଉ ବ୍ଲକ ଲେଭଲ ସ୍ତରରେ ମେସେଜ କରିଥିଲି। ତ ଏଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଯାଉ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଶା କରିବି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛୁ, କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାନପୁରର ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନବୋଦୟ ପାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମ ଏରିଆର ପିଲା କେହି ନବୋଦୟ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲରକା କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଉଛି ଆଉ ଦେଖାଉଛି। କାନପୁରର ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପିଲା ନବୋଦୟ ପାଇଲା, ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲରକା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନବୋଦୟ ପାଇଲା। আর মডেল স্কুল লঙ্কা ক্লস্টরু প্রায় 10-12টি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন এবং সেনে চয়ন বি হেউছন। তো সহিত ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହଉଛି କି ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତିରେ 23 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଲରକାର 13 ଜଣ ପାଇଥିଲେ। ବେଲେ 13ଟା କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି, ଲରକାର 23 ଜଣ ଭିତରେ ଆମର ବୁଲେଟ ବ୍ଲକରେ 23 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଲରକା କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ 13 ଜଣ, ବାକି ବଦଲା ଆଜ୍ଞା 10 ଜଣ। 10 ଜଣକେ 11ଟା କ୍ଲଷ୍ଟର, 11 ଆମର 13ଟା କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି। मुझे तो 13 आमर क्लस्टर 13 जन निकलो, 10 जन बदले 12टा क्लस्टर बदला 10 जन पिला 12टा क्लस्टर किन गोटे गोटे पाइथिले। सेटा गोटे भी हमर लागि उच्च कंपले गर्व और गौरवर कथा। इरा खाली गोटे लोकर काम नहीं, सेटा निश्चित भाव रे हमर भीतर अंडरस्टैंडिंग अच्छे बोली करी जाना पड़ुछे कि प्रधान शिक्षक असिस्टेंट टीचर एवं सीआरसीसी रो निश्चित भाव रे गुड रिलेशन अच्छे, भाई बंधु रो रिलेशन अच्छे। से ऑफिसर आमर कर्मचारी रिलेशन नुहे, कका बाबा माँ मौसी बड़ू भात जेन रिलेशन अच्छे से रिलेशन निश्चित भाव में आमके प्रेरणा दउछे आगो को मध्य दउथुवा बोली कर भाबुछि। परिशेष धन्यवाद दे समस्त को धन्यवाद दे आज वक्तव्य शेष करुछि। जय हिंद।
जय भारत, भारत माता की जय। ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି। ଏମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଯାହାକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି ଏବଂ ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ତାହା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ତଥା ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଛି ମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା। सियासी आज्ञा एवं बेहरा आज्ञा मेहर आज्ञा एवं माझी आज्ञा बात आज्ञा और समस्त लड़का क्लस्टर आसुवा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री वृंद एवं मोर छोट छोट भाई भौणी एवं खोलरार समस्त भद्र व्यक्ति ज्ञानी गुणी मानक मोर हार्दिक अभिनंदन। आज्ञा मैंने कहते जे इटा 1972 मसीह स्कूल उद्घाटन होता किंतु यही वार्षिक उत्सव नहीं 53 वर्ष पर वार्षिक उत्सव हो पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद एवं खुशी कथा है। अरे एनु स्कूल ने और मुझे तो बेसी कही नहीं पारे भल भी नहीं लगवा से इन्हें फिल्टर गुटे भी लगे देवु बोली कर मी आशा रखी कही मोर वक्तव्य बंद। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 रे प्रथम स्थान अधिकार करते प्रवीण माझी। प्रवीण आस सरपंच महोदय अनुरोध करी संगीता माझी प्रथम श्रेणी। श्रेणी तृतीय तापस रंजन माझी समिति 1 रे प्रथम स्थान अधिकार करते तापस रंजन माझी। धन्यवाद सरपंच महोदय। आसन मोनालिसा माझी प्रस्तुत करने सीआरपीसी महोदय को अनुरोध करी। बालेश्वरी माझी श्रेणी तृतीय स्थान अधिकार करते अनुरोध करी। धन्यवाद सीआरपीसी महोदय। वर्तमान खेलमालित प्राथमिक विद्यालय प्रधान को अनुरोध करी से पुरस्कार वितरण में सहयोग करेंगे। द्रौपदी माझी श्रेणी चतुर्थ द्रौपदी माझी। दयावंत माझी वैदेही माझी पंचम मु अंका दुर्गा मेहर कुवरनी माझी। धन्यवाद सर। आंचलिक प्रधान केन्द्र स्तरीय मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान मेला निपुण ओडिशा